السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وجعلنا وإياكم من خير أمة أخرجت للناس في آخر الزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الرازق الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث للإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم آمين يا كريم. Beliau Al-Habib Jailani Al-Habsyi memulai daripada nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita berupa iman dan Islam. Dan kita pun wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah menjadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah ada di alam semesta ini, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah taala memberikan anugerah, kemuliaan, kebaikan dan keindahan. Dan juga kebaikan dan keindahan tersebut Allah taala limpah ruahkan kepada setiap makhluk, baik bagi manusia, bagi jin dan seluruh makhluk di alam semesta ini. اجتمعنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله بدعوة سيدي الحبيب رضا الحبشي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته وفيما يكون مقربا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوبا عند الله تبارك وتعالى. Dan saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pujian kepada Sahibul Bait Al-Habib Ridha bin Ali Al-Habsyi yang dengan karena sebabnya kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan kepada beliau, dipanjangkan umurnya, dan insyaallah perkumpulan yang diselenggara ini menjadi asbab kedekatan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد قال الله جل وعلا لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وذكرهم بأيام الله. قال سيدنا عبد الله بن عباس أي بنعم الله تبارك وتعالى عليهم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ingatlah Allah wahai Muhammad di hari-hari yang agung ini. Dan di antaranya hari-hari tersebut adalah hari, kata Sayyidina Abbas, adalah hari di mana kita mengingat daripada kebaikan-kebaikan Allah atas hari tersebut. وقال الله جل وعلا فيما خاطب به نبيه داود عليه السلام يا داود حببني إلى عبادي. فقال نبي الله داود عليه السلام وكيف أحببك إلى عبادك يا رب؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمي. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, ambillah cintaku wahai Daud. Maka ditanya oleh Nabi Daud, bagaimana ya Allah aku mendapatkan cinta engkau? Dengan mengagungkan daripada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الله لنا في معرض المنة وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Sebagaimana Allah taala berfirman pula bahwasannya ingatlah Allah Subhanahu wa taala jalla azamatu fil ula, dan ketahuilah dengan kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, dan dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kita mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. ومن هذه النعم اجتماعنا في هذا اليوم المبارك على سماع وتلاوة سيرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه حتى يزداد بها إيماننا ويثبت بها يقيننا وتقوى بها عقيدتنا ونحسن في اتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Barusan beliau mengatakan juga firman Allah, apabila engkau ingin menghitung daripada bilangan nikmat Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung daripada bilangan nikmat itu.
Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di hari ini kita rasakan, kita berkumpul di majelis ini mengagungkan daripada sosok manusia yang paling agung, Nabi Muhammad. Dengan kita membaca sejarahnya, kita mengenang daripada waktu kelahirannya, kita mengenal daripada akhlak-akhlaknya. Dan ketahuilah bahwasannya perkumpulan yang semacam ini adalah anugerah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. ومن مقاصد هذه الاجتماعات والموالد والحوليات والدروس وغيرها من مجالس العلم والتذكير هي التناصح والتذاكر والتآزر، وأن يعرف الإنسان ما هو مقصود حياته في هذه الدنيا التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. Dan perkumpulan yang semacam ini kita mempunyai tujuan yang besar, mempunyai visi, mempunyai misi. Di antaranya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengambil ilmu. Apa guna daripada berzikir dan mengingat Allah Ta'ala dan mengambil ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW agar kita menambahkan kebaikan kita. Bagaimana kita memaknai daripada kehidupan dunia ini dan kita kelak akan kembali menghadap Allah, berkembali kepada akhirah. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في شأن النصيحة وعمومها بقوله عليه الصلاة والسلام الدين. فقال الصحابة وقلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dan daripada anugerah yang besar Allah Ta'ala adalah kita diberikan ilmu dengan kita hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, ketahuilah agama ini, pondasi agama ini adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman, untuk siapa nasihat tersebut? Untuk Allah, untuk mengingat kepada Rasulnya, untuk mengingat akan keimanan, dan kepada seluruh manusia sekalian untuk saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya. Wa na'khudh min hadzal hadits ma jaa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasihat a'immatul muslimina. وما معنى الأئمة؟ هم الحكام والأمراء ومنهم العلماء والدعاة وطلبة العلم، مع ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من الفهم والإدراك، فهم في حاجة إلى النصيحة، في حاجة إلى الإرشاد، في حاجة إلى التذكير، لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. Dan kalimat yang Rasulullah tunjukkan wali ammatihim kepada seluruh manusia, untuk siapa ajakan ini? Rasulullah sampaikan kepada mereka, para pemimpin, kepada rakyatnya, kemudian juga kepada para ulamanya, kepada orang-orang awamnya. Dan nasihat ini ditunjukkan kepada setiap manusia di sepanjang masa, di sepanjang waktu dan kehidupannya. وكذلك الحكام والأمراء هم في أشد الحاجة إلى أن يسمعوا النصيحة من العلماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة الأمراء والعلماء. Dan nasihat yang ditunjukkan tersebut kepada para pemimpin, kepada lapisan seluruh masyarakat adalah nasihat-nasihat yang ditunjukkan mengajak kepada siapapun, kata Nabi Muhammad, kepada seluruh orang, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya adalah lapisan para umara yang mana mereka berdampingan dengan para ulama, mendengarkan daripada nasihatnya, maka Allah akan memberikan kemakmuran di suatu tempat tersebut dengan berkat para umaranya berdampingan dengan para ulamanya, sinergi di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد حصل في الأزمنة الأخيرة انفصام وانفصال بين العلماء والحكام، فأصبح الحكام وغيرهم من الأمراء في غالب البلاد الإسلامية يحكمون ويخبطون حكم عشوى لبعدهم عن العلماء، ولبعد العلماء والدعاة عن تذكيرهم وإرشادهم. وإلا قد بلغنا فيما ترجم عن ساداتنا آل بعلوي بالخصوص أمثال سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد، فإنه كان يراسل الحكام ويكتب إليهم ويعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويخوفهم من أذية المسلمين أو التسلط عليهم أو ظلمهم. Kemudian nasihat tersebut ditunjukkan kepada siapapun, terutama juga kepada para umara, bahwasannya tidaklah terjadi suatu bencana, problem di suatu tempat
ketika ulamanya tidak mau memberikan nasihat kepada para umara dan umaranya pun tidak mau mengambil nasihat dari para ulama, sehingga terjadilah perselisihan di tengah-tengah mereka. Adapun konteks daripada hadis Nabi tersebut adalah bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, baik kepada para ulamanya, kepada para umaranya, untuk saling mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau menyampaikan kepada para umara bagaimana tentang takwa kepada Allah Ta'ala, bagaimana keindahan agama Islam, bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana kasih sayang tentang agama Islam, sehingga mereka menerima ajakan tersebut karena Sayyidina Umar mengajak mereka semata-mata kepada Allah, bukan kepada dirinya. وقد ذكروا في كلام سيدنا الإمام محمد بن هادي السقاف رضي الله تعالى عنه أن من أحد تلاميذه ومريديه سلطان تلك البلاد في الأزمنة وهي سيئون السلطان علي بن جعفر الكثيري، فقد كان يحضر إلى قراءة صحيح الإمام البخاري مثله مثل غيره من الطلاب للعلم. وقال الحبيب محمد بن هادي اكتبوا إلى الأخ علي بن شهاب في تريم وأخبروه أن سلطاننا يحضر مجالس إقراء صحيح الإمام البخاري. Sebagaimana ketika terjadi di Sewon, di Hadramut, ketika terjadi suatu problem di tengah-tengah mereka, maka saat itu Sultan bertanya kepada Al-Habib Ja'far Ali Al-Kathiri sebagai seorang sultan, dia bertanya kepada ulama, apa problem yang kita alami ini, bagaimana solusinya? Maka ulama tersebut mengatakan, bacalah daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Maka saat itu Sultan pun memerintahkan masyarakatnya untuk membaca Sahih Al-Bukhari agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. وقد كان الحاكم لا يصدر حكما فيما يتعلق بمسائل الفقه والدين إلا بالرجوع إلى العلماء، حتى أنه لا يفتي إلا بالمعتمد لحرصهم ولفهمهم عن علم رسول الله وملازمتهم للعلماء واقترانهم بهم. Dan ketahuilah pentingnya bagaimana kita mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terhubungnya diri kita, terconnectingnya dengan para ulama. Bagaimana kita belajar tentang ilmu fikih, kemudian kita juga belajar tentang ilmu syariah, bagaimana juga kita belajar daripada fan-fan ilmu yang lainnya, yang mana ilmu tersebut tidak akan kita dapatkan melainkan hubungan kita dengan mereka para ulama salihin dan bagaimana kita berbaik sangka kepada mereka. وكذلك طلبة العلم والدعاء يحتاجون أن ينظروا في سير المتقدمين من صلحاء الأمة وعلمائها، بل في سلاسل إسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ من هذه العلوم والآداب والأخلاق التي قال الله تبارك وتعالى في شأن هذه الأمة الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فقال العلماء الكتاب القرآن وما تفرع من علومه، والحكم السنة النبوية وما تفرع من أصول الفقه وعلمه، وكذلك النبوة وهي أخلاق رسول الله، آداب رسول الله، معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سائر الخلق بالرحمة واللين والعطف كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. Dan bagaimana beliau menyampaikan kepada kita tentang pentingnya kedekatan kita dengan mereka para ulama. Sebab ilmu nggak kita dapatkan dari buku, dari media sosial, melainkan ketika kita duduk dengan para ulama tersebut. Sehingga apabila kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita pahami dalam suatu urusan agama, kita bisa bertanya langsung kepada mereka. Bagaimana tentang akhlak, bagaimana tentang amal, bagaimana tentang adab, bagaimana tentang sunnah. Dan ketahuilah pandangan duduk kita dengan mereka para ulama adalah pandangan dan hadir ilmu kita dari mereka adalah bersanad, berantai, bersambung, yang rantaian tersebut dari para ulama terdahulu sambung menyambung sampai muaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah taala berfirman, aku berikan kepada engkau wahai Muhammad kitab yaitu Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka para ulama berdampingan dengan Al-Qur'anul Karim tersebut, mereka berjalan dengan beriringan daripada Al-Qur'an tersebut. Dan kita belajar daripada mereka bagaimana akhlak mereka, bagaimana adab mereka, bagaimana sifat mereka, yang mana mereka itu adalah contoh daripada warisan Nabi Muhammad SAW, dan mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dan dengan rahmah kepada setiap ummah. فقد قال سيدي الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري في مجموع كلامه: الدعوة 3 مراتب،
الأولى دعوة عموم المسلمين لما جاء بالأحكام الشرعية عن الله تبارك وتعالى في الأوامر وترك المناهي. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan ilmu itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu secara umum kepada orang-orang muslim, yang mana ilmu tersebut mengajarkan kepada hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Al-martabatu tsaniyah da'watul ulama wa talabatul ilm lil 'amali bil ilmi wa husni tablighihi ila wa isalihi ila awamin nas wa ghairihim. Yang kedua, bagian yang kedua adalah bidang ilmu yang diberikan oleh para ulama, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, orang-orang awam, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, dengan metode yang lembut. قال سيد الإمام الحداد في أمثال كثير ممن لم يقرن العلم بالعمل علوم كأمثال الجبال تلاطمت وأعمالها في جنبها مثل ذرتي ولكن العالم الكامل الناصح الداعي من يقرن علمه بعمله وحسن متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ketahuilah bahwasannya ilmu yang paling bagus, yang paling baik adalah ilmu yang disertai dengan pengamalan, dengan contoh. Sebab ilmu yang tanpa dengan amal itu sia-sia, tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Namun ilmu yang disertakan dengan amal akan menjadi contoh, barometer, dipandangnya adalah pandangan tersebut, sehingga kita bisa melihat daripada akhlak Nabi, sifat Nabi ketika kita memandang ulama tersebut. Al-martabatu tsalitsah qala da'watu ahli bait Rasulillah an ya'malu bi tariqati abaihim wa ajdadihim hatta yu'arrifu hadhihi al-ummah بهذا منهج الوسطية منهج الاعتدال الشرعي منهج قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Dan yang terakhir, madrasah pendidikan yang ketiga adalah madrasah daripada keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendidikan mereka? Adalah ketika mereka melazimkan, menjalankan daripada jalan ayahnya, datuknya sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diajarkan berpegang teguh dengan hal tersebut. Hadhihi at-tariqah allati bi fadlillah subhanahu wa ta'ala wa bi taufiqihi كانت سببا في نشر الإسلام في أندونيسيا وفي شرق آسيا في أفريقيا بل إلى الصين بل إلى السنغال بحسن أدبهم ومتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحملوا في دعوتهم إلا السواك والقلم أي العلم والعمل. هذه الطريقة التي انتشرت في العالم بصدق وإخلاص وتواضع لله تبارك وتعالى. Dan bagaimana mereka para ahlul bait Nabi, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses di dalam menyebarkan syariat Islam ini, mengajak manusia kepada Allah di seluruh belahan dunia ini, sampai kepada Afrika, ke Senegal dan bagian penjuru dunia lainnya, dan sampai di tengah-tengah kita ini, di setiap belahan dunia ini sampai ajakan tersebut. Dan itu tidak lepas kesuksesan mereka adalah ketika istiqamah, berpegang teguh, menggigit daripada ajaran bapaknya, kakeknya sampai Nabi Muhammad. Apa ajaran mereka? Amal dan akhlak, perbuatan, contoh, dan juga akhlak yang indah yang disertakan daripada penghias daripada dakwah mereka. Dan jalan mereka adalah jalan tawadhu, rendah diri, khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan ikhlas, dengan keikhlasan kepada Allah, ilmu dan amal, ilmu disertai dengan pengamalan. Inilah jalan mereka, jalan ahlul baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah mereka tersebar di seluruh belahan dunia ini. Hatta anna usibna fil azmina al-akhirah an yunsaba ila at-tariqah wa usuliha ma yaliqu biha ma la yaliqu biha bisababi muamalatina, bisababi husni fahmina, بسبب حسن يعني قدوتنا لمن سلف من قبلنا. فلما رأى أهل أزمنتنا أمثالنا حسبوا أن من قبلنا مثلنا وشتانا بين مشرق ومغرب، فكيف نحسن إظهار هذه الطريقة وأن نتمثل بها ممن ينسب إليها طينا أو ممن ينسب إليها محبة من الكيايات والمشايخ وغيرهم الذين ينهجون منهج هذه الطريقة المحمدية العلوية النبوية. Dan ketahuilah
bahwasannya kemuliaan tersebut didapatkan oleh setiap individu ketika mereka bersambung daripada jalan tersebut. Jalan tersebut, dakwah tersebut bisa diterima oleh seluruh manusia adalah ketika mereka beramal dengan akhlaknya, dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan muamalahnya, sehingga dakwah mereka bisa diterima oleh orang lain. Bukan hanya dengan ucapan saja, tapi dengan sikap mereka, dengan perangai mereka, dengan keseharian mereka mencerminkan daripada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga tampak kemuliaan di tengah-tengah mereka. Dan kemuliaan ini bersambung baik secara silsilah nasabnya dan mengikuti jalannya, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada jalan mereka, para salafus saleh kita, yang berpegang teguh kepada para ulama-ulama terdahulu kita, sehingga dakwah mereka pun dapat diterima oleh masyarakat di tengah-tengah ummah ketika mereka berpegang teguh dengan jalan yang diajarkan tersebut. Faqad alafa ahadu a'immatina Sayyidina Al-Habib Hasan bin Alwi As-Saqaf qabla ma yazid an 100 sanah كتاب اسمه تعريف الخلف بطريقة السلف في سلوكهم، في علمهم، في أخلاقهم، في تعاملهم، في لبسهم، في هيئتهم. اختاروا منهجا كما قال سيدي الحبيب أحمد بن حسن العطاس من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الطريقة التي أظهر الله سبحانه وتعالى بها نورانية هذا الإسلام مع غيرها من الطرق الأخرى من الصوفية وغيرهم، لكن لكون هذه البلدة وغيرها من بلدان الإسلام تنهج هذه الطريقة لابد من إحيائها، لابد من تجديدها، لابد من تفهيم الأمة وطلابها ومن يأخذ عنهم كيف مشى وسار من قبلنا من علمائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم خير خلف لخير سلف، وأن لا يقطع السر من أهله، لا يقطع الفرع عن أصله، ولا ينزع السر عن أهله، واجعلنا إن شاء الله ومن كان سببا في اجتماعنا هذا سببا لإحياء الشريعة، سببا لنصرة الدين الإسلامي، سببا لتآلف الأمة وجمع شملها. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من أهل الخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Dan dakwah yang gemilang tersebut terus sambung menyambung dari para salafus saleh kita, orang tua kita, sampai di tengah-tengah kita, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sukses, sampai akhlak tersebut, kehidupan tersebut, sifat tersebut mereka tuangkan di dalam suatu kitab yang barusan beliau sebutkan muallifnya, yang isi kitab tersebut menjelaskan daripada tariqah kakek moyang kami, tariqah daripada ajdad para sepuh kami terdahulu, para masyayikh kami terdahulu, sehingga daripada kitab tersebut bagaimana menceritakan dakwah mereka diterima di setiap kalangan, dakwah yang terciptakan daripada perbuatannya, amaliyahnya, kesehariannya, kehidupannya, sehingga dakwah mereka diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun bisa menyampaikan daripada ajakan ini kepada keluarga kita, kepada para sahabat kita, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada para seluruh orang yang kita cintai, agar kita bisa berpegang teguh kepada jalan mereka, para orang tua tersebut, kepada para salafus saleh, sehingga dakwah kita bisa diterima di tengah umat dan menjadi orang-orang yang menggembirakan hatinya Nabi besar Muhammad SAW dengan peneladanan tersebut. Dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah taala, dan bersambung cinta tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang mampu saya terjemahkan daripada mawaiz beliau, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.